N b'a fɛ k'a daminɛ ni ɲininkali de ye ka ɲininkali kɛ an ka association ba yɛrɛ tɔgɔ kan n'o ye muso danbe ye. Imam Jara, an baw ni an balimamusow n'an denmusow de bɛ yan. Donc ne bɛ fɛ k'u ɲininka yali muso danbe ye mun de ye? Je veux des volontaires bɛɛ ka kelen kelen fɔ an ɲɛna n'a fɔra ko muso danbe ye mun de ye? Réponse labɛnnen tɛ ne yɛrɛ bolo dɛ. Ahan, n balimamuso. Waalaikum salam wa rahmatullah. Ahan. Ahan. Alhamdulillah. Ala ka an ni sawaba bɛn. Donc an ba bɔra ka jaabili min kɛ sisan nɔ masha Allah a ko ale ka jate la muso danbe o ye k'i yɛrɛ dɔn. Muso k'a yɛrɛ dɔn muso ye ani k'a fɔ muso danbe dɔ ye furu ye. Yali dɔ bɛ commentaire dɔ fara o kan ou bien n balimamuso dɔ bɛ danbe wɛrɛ fɔ an ɲɛna muso la wa? Il faut qu'aw ka jaabili kɛ dɛ parce que le reste de la conférence ça dépend de ça. Muso danbe ye mun ye? Ou bien pour tout le monde au dron de muso danbe? Ah, donc muso danbe ye mun ye? Imam Jara, an bɛ baki de la bi dɛ. Muso bɛ yan na, muso caman de bɛ yan. Aha, n balimamuso. Ah, aha, ne ba. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ka se i yɛrɛ la. Allahu akbar. Muso danbe ye ka se i yɛrɛ la. Aha, ne ba. Aha. Allahu akbar. Inshallah. Jazakillahu khaira. Aha, ne ba. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aha. Munyoni sabali. Je pense que Abenye muso dambe représentante dɔw ka secrétariat kɛ nin yɔrɔ in na prendre des notes là inchallah. O bɛ ɲa la kosɛbɛ inchallah. Il faudrait faire une affiche là ka ni afficher muso danbe ka siège la ni Ala sɔnna ma. Parce que ne an yɛrɛ ka faamuyali la an bɛ se ka kuma ni sariya ye nka mɔgɔ tɛ muso dɔn ka muso yɛrɛ bɔ. U b'a fɔ ko cɛ dɔ delila ka kitabu dɔ bɔ ka livre ba dɔ sɛbɛn muso bɛ tan de nin de ye muso ye muso bɛ tan de nin de ye muso ye a bɛ tan. Donc ale yɛrɛ sera yɔrɔ min na sa a y'a ye k'a fɔ sisan kɔni ale y'a dɔn muso ye fɛn min ye. Donc k'a ye muso dɔ wele k'a fɔ ko sisan kɔni ale b'a dɔn muso ye fɛn min ye k'a y'a bɛɛ sɛbɛn nin livre in kɔnɔna la. Donc ko muso in ko a ma ko livre in di yan. A y'a d'a ma donc muso in livre in bɛɛ détruit pour que k'a yira la k'a fɔ halisa ye ma muso dɔn. N b'a fɔ n ko nin ye kuranɛ aya ye walima haditha dɛ nka cela est rapporté pour dire que mɔgɔ min bɛ musow dɔn hakika yɛrɛ yɛrɛ la o ye muso yɛrɛ yɛrɛ de ye. Sabu dalilu min bɛ o la Alahu Taala b'a fɔ adamaden ma wa kana al insanu ala nafsihi basira, comme quoi l'être humain est clairvoyant sur soi-même. Mɔgɔ Ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ni bɛɛ kan, i fana b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan. Muso kelen kelen bɛɛ, aw kelen kelen bɛɛ b'a dɔn n ye jɔn de ye réellement. An kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ an yɛrɛ ka force ani an ka faiblesse dɔn, an ka fangaw ani an ka lafu, an bɛɛ lajɛlen b'an yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ mɔgɔw kan. A dɔw b'a la mɔgɔw b'an bila niveau dɔ la ka sɔrɔ an t'o niveau la, ou bien mɔgɔw b'an lajigin ka se niveau dɔ la ka sɔrɔ an b'o sanfɛ. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. Muso danbe ye mun ye tuguni? An b'a y'a fɔ avec pertinence ka se i yɛrɛ la k'i yɛrɛ dɔn muso ye, ka muso dɔn muso ye, ka cɛ dɔn cɛ ye, ka n'a bila cɛ ɲɛ. An y'o de faamuya an b'a ka kuma kɔnɔ. Aha, ne balimamuso. Wa alaikum salam. Aha. Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
donc o la pour que ka an ba ka kumakan sɔn ji la dɔw b'a fɔ ko a bɛ fɔ ko muso ye société kilancɛ ye nka tiɲɛ yɛrɛ la muso de ye société ye fo de ka faamuya sabu musow ni cɛw bɛɛ bɔra musow de la et puis musow de ye cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen ba ye halisa ala ka bɛn seman di an ma ahan muso danbe ye mun ye ahan ne ba ahan wa alaikum salam wa rahmatullah mena ahan muɲu ani sabali i ka kɛ ɲɛlikɛla ye allahu akbar ala k'an kɛ ɲɛlikɛlaw ye ahan Aha. Aha. Ka. Abe famia. Ga iki toto ala quoi. Alhamdulillah. Ambaka kumakan bora Qur'an aya doka avec pertinence sabu. Suratu Yusuf konana Allah Ta'ala kumananye musouka benka. Inna kaydahunna azim ka fo musow ka stratagème n'u ka stratégie an'u ka complot o ye koba de Alahu Ta'ala yɛrɛ ka sifatu la al-azim o bɛn ala ka masabaya a ye o qualificatif in ta ka ɲɛsin musow kɛcogo ma donc an balimamuso ko dans le sens de i b'a sɔrɔ i bɛ se ko dɔ la mais i k'i tɔ to a la quoi ou bien o kɛ i dan in i k'a don ɲuman sira fɛ quoi inshallah ni ala ka diya ye muso danbe ye mun ye tuguni an bɛ jaabi fila wɛrɛ minɛ ahan alhamdulillah ayiwa an ye faamuya caman sɔrɔ toujours ça va dans le sens de muso a ka ca ala fɛ muso bɛ se k'a ka laɲini sɔrɔ ko caman na mais i ka laɲini ta ɲumanya sira kan ala bato sira kan ni muso y'i cɛsiri cɛ la i furu cɛ yɛrɛ la a ka ca ala fɛ i bɛ se ka i ka laɲini sɔrɔ bon ni ko i b'i cɛsiri ko dɔ tiɲɛni fana fɛ a dɔw b'a la i bɛ se k'i ka laɲini sɔrɔ mais toujours i ka kɛ ɲɛlikɛla de ye i ka principe ni ka valeur diinɛ in kɔnɔ Allahu akbar i ka baara kɛ ni o ye de ahan k'a yɛrɛ sutura Allahu akbar k'a fɔ muso danbe dɔ ye muso k'a yɛrɛ sutura donc o bɛ kɛ jaabi laban min n'an y'a minɛ inshallah muso k'a yɛrɛ sutura Alahu Ta'ala ka yamaruyali don mais ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ muso yɛrɛ b'a yɛrɛ kɛcogo dɔn muso b'a dɔn ale bɛ cogo min na muso b'a dɔn a ka kɛcogo n'a bɛ se ka mɔgɔ impacter ou pas n'i ma i yɛrɛ nɛgɛn wallahi i fɔlɔ de b'a dɔn hali n ye fini min don hali n bɛ ka tagama cogo min na hali n bɛ ka kuma cogo min na hali n bɛ ka karisa lajɛ cogo min na i yɛrɛ b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a b'a tigi influencer ou pas i yɛrɛ b'a dɔn précisément n'a y'a sɔrɔ c'est pour cela Alahu Ta'ala ko kira muso ma sallallahu alayhi wa sallam k'u kana kuma même avec complaisance c'est-à-dire que i kana kuma hali ni voix nɔgɔman sugu dɔ ye min bɛ se ka mɔgɔ affecter a dusukun na i ka kumakan bɛ se k'o kɛ i ka lajɛli cogo bɛ se k'o kɛ n'i y'a bɛ fɔ hali hijabu dɔnni la ko ni masiriw bɛ i sen na par exemple mɔgɔ min bɛ chaîne don a sen na etc ko hali i kana tagama cogo kɛ min b'a to o mankan bɛ bɔ par exemple hali ni muso min bɛ baya siri sisan nɔ de faire en sorte que a kana dɔn ko o donnen don i la c'est pour dire que muso yɛrɛ bɛ se ka geste fɛn o fɛn kɛ a bɛ se ka laɲini dɔ sɔrɔ n'a bɛɛ ye masiri fɛn o fɛn b'a la a bɛ se k'a bɛɛ dogo tout comme a bɛ se k'a bɛɛ labila a ka impact dɔ kɛ a kɛra a musoɲɔgɔn kan a kɛra cɛw de kan wa mɔgɔ min fɔlɔ bɛ nin dɔn hakika la o ye musow yɛrɛ ye donc Alahu tabaraka wa ta'ala a y'a kɛ nin diinɛba in mɔgɔ min fɔlɔ limaniyara nin diinɛba in na jɔn don ala ka ciden yɛrɛ kɔ sabu ciden ta an bɛ se k'a fɔ choix t'o la o sabu mɛlɛkɛ cira ka na ale de ma mais ala kira yɛrɛ kɔ mɔgɔ fɔlɔ jumɛn silamɛyara
muso de do o muso ye jɔn ye an ba khadija radiyallahu anha n'aw y'a fɔ aw kana fɔ dɔrɔn khadija ni ko khadija khadija o ka ca mais b'a fɔ khadija radiyallahu anha an ba khadija ala jɛnna ka bɔ a ma olu tɔgɔw i tɛ fɛ ka mot dɔ utiliser i t'o fɔ gansan ten a bɛ komi cidenw bɛ cogo min na n'i ye ciden min tɔgɔ fɛ f'i k'a fɔ alayhi salam n b'a fɛ k'a dɔn jɔn de fɔlɔ fagara silamɛya in kɔnɔna la cɛ de don walima muso o fana kɛra muso de ye est ce que ninnu kɛra gansan wa mɔgɔ min fɔlɔ donna ciden kɔ o kɛra muso de ye mɔgɔ min fɔlɔ yɛrɛ fagara diinɛ in fana la Allahu akbar o kɛra muso de ye muso ye koba de ye komi an y'a fɔ cogo min na musow jɔyɔrɔ bonyara silamɛya tagabolo in na kosɛbɛ muso caman bɛ yen u ye ko caman de kɛ Alahu Taala ka diinɛ in kɔnɔ Abu Sufyan denmuso silamɛyara kabiri période mecquoise la Makan sigi la mɔgɔ fɔlɔ minnu ye hijira kɛ kabiri silamɛw ka bɔ Makan ka taga Madina o ma se ka taga Abyssinie en Éthiopie Najasi fɛ Ala y'a kɛ denmuso in a n'a cɛ taara yen nɔ cɛ in ale kɛra chrétien ye a ye diinɛ bila nka muso in a ma sɔn k'a ka diinɛ bila a ka diinɛ a y'a préserver a bolo kosɛbɛ o don tɔgɔ la avion ni terrain ani bateau ninnu tɛ yen koyi Allahu akbar nka a y'a ka diinɛ préféré cɛ sugu dɔ kama a ma sɔn k'a ka diinɛ bila cɛ in kama Alakira sallallahu alaihi wasallam a nana muso in ka lahala mɛn tuma min na ciden y'a laɲini ka muso in furu i b'a dɔn k'a fɔ Alakira ka furusiri o laɲini tɛ dɔrɔn ko la personne physique etc. fɛn min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ c'est des milliers de kilomètres u tɛna ɲɔgɔn ye sisan yɛrɛ Alakira ka furu sallallahu alaihi wasallam jigituguw b'a la balimayaw sirili b'a la ɲumanyaw b'a la ladɔnniw b'a la wa hakɛda kira kɛra ten sallallahu alaihi wasallam bref ni muso in bɔra don min na Éthiopie silamɛw taar'u yɛrɛ sɔrɔ Madina tuma min na silamɛw u ni a tɔgɔ ye di Kurɛšiw kun ye bɛnkan kɛ k'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ etc. Kurɛšiw kabila dɔ kun bɛ yen o b'u ka bolo kan k'a sɔrɔ kabila wɛrɛw bɛ yen olu bɛ silamɛw fana ka bolo kan sɔsɔli nana bɔ u bɛnkan min kɛra le pacte de Hudaybiya o sɔsɔli nana bɔ kabila la min bɛ Kurɛšiw ka bolo kan donc a kɛra a tɔgɔ ye di bɛnkan tiɲɛli ye sisan nɔ Abu Sufyan ale min bɔra Maka n'a y'a sɔrɔ ɲɛmaya bɛ ale de bolo Kurɛšiw kan o don tɔgɔ in na kafiri ɲɛma don filankafo ɲɛma don nka denmuso silamɛyalen bɛ kira Muhamadu kun furu la alayhi afdalu salatu wassalam a nana fo ka se kira fɛ parce que a nana pour que ka bɛnkan ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ a donna a fa de don k'a bɛ n'i sigi kira ka tapi kan a denmuso ye tapi sama ka bɔ yen a yali ne de ka fisa tapi in ma wa walima tapi in de ka fisa ne ma a ko a fa ma ko a tɛ bɛn filankafo k'i siri i sigi kira Muhamadu ka tapi kan sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar nin ye muso ye muso min a ye Ala sugandi a fa kan muso min a ye diinɛ sugandi ko wɛrɛ kan a fa Alahu Taala de ko ten koyi innamal mushrikuna najas ko filankafow ye impureté spirituelle de ye a ma jɛ ni a ye a ka cɛkɔrɔba ka sigi kira ka tapi kan sallallahu alaihi wasallam muso wɛrɛ bɛ yen Kurɛšiw ka kamalen dawulamanba dɔ de gɛrɛla a la k'a ɲini furu la nka nin y'a sɔrɔ balimamuso y'a silamɛyara a y'a lajɛ a ko a ma a ko e ye cɛ de ye kamalen de ye funankɛ de ye en temps normal muso tɛ Makan yan nɔ min bɛ ban e ka demande en mariage ma a ko nka bi fɛn min bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ o de ma ko al-Islam ne tɛ daga e ye abada ni e ma kɛ silamɛ ye nin ye muso ye muso min n'a y'a sɔrɔ a y'a ka diinɛ ka o de suganti ko wɛrɛ kan nin n'a ɲɔgɔnna tagabolo minnu filɛ ninnu de bɛ ɲini balimamusow fɛ ka Ala choisi fɛn bɛɛ lajɛlen kan
ala de ko den qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum ay fin chaman defo aw fawni aw balmakaw naw den so ɲɛnɛma minnu ka di aw ka kabilaw nin fɛn o fɛn bɛ a ko ahabba ilaykum ni ninnu dɔ la kelen diyara aw ye min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi ka tɛmɛ ala kan ani ala ka ciden kan ani cɛsiri ni jija ala ka diinɛ la fatarabbasu hatta ya'tiya allahu bi amri ko aw ka makɔnɔli kɛ fo alahu taala ka na ni a ka yamaruya ye pour dire que i kan ka ala sugandi fɛn bɛɛ lajɛlen de kan an balimamuso n'an denmuso joli joli bɛn a dɔw ta ye furu yɛrɛ kɔnɔna ye peut-être mɔgɔ min tɛ fɛ i ka hijabu dɔ i furucɛ yɛrɛ don allahu akbar balimamuso joli bɛn nin n'a ɲɔgɔnna situation na balimamuso joli bɛn a ma furu fɔlɔ nka a fa de ɲɛ tɛ fɛ ka da a n'a ka hijabu kan allahu akbar cɛ joli bɛ minnu tɛ keleya olu yɛrɛ de bɛ fɛ o muso ka kolan ni pantalon ni ayiwa fɛn seerelenw don ka bɔ ka maquillage baw kɛ ka parfum baw kɛ allahu akbar an bɛ nin société de kɔnɔna la maintenant ni e mɔgɔ min kɛra ko vraiment e ka alako de b'i bolo an b'a dɔn ka kuma bɔra kan ko muso danbe ye muɲu ni sabali ye en fait an b'a fɔ bamanankan na ko muɲu ni sabali en réalité sabali de ye muɲu ye dɔw b'a fɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ fɛn wɛrɛ dɔ a sobre parce que an b'a fɔ kɛ ko sabali la arabukan de don ko a sobre o de ye laɲini ye a sobre de a bɛ fɔ o de ma bamanankan na ko muɲu parce que dɔw bɛ don développement sugu dɔw la ko muɲu bɛ taa sabali bɛ taa etc en réalité o tɛ silamɛya ka laɲini na a dɔw b'a la olu yɛrɛ ɲɛna sabali ye mun ye diinɛ la sabali tɛmɛna o bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ dɔ b'a fɔ sisan nɔ bamanankan na ko sisan n ka sabali sera a dan na an b'a f'i n'a ye e ɲɛna k'a sera a dan na yɔrɔ min na dɛ diinɛ ka laɲini na o de y'a daminɛ tuma yɛrɛ ye wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun ja'alana Allahu minhum ka sabali tuma min na kow sera a cɛminɛ cɛw ka yɔrɔ la tuma min na kow gɛlɛyara tuma min na vraiment n sera n dan na o tuma de kɔrɔ b'a la le boxeur Mohamed Ali qu'est-ce qu'il disait k'a fɔ n'ale bɛ pompe kɛ la appui facial ninnu kɛ tuma min na a b'a daminɛ ça ne sert à rien o tuma la parce que a degelen don pompe kɛ la quoi a ko mais tuma min na ça commence à lui faire mal il sait que chaque fois qu'il descend et il monte il gagne quelque chose dedans tuma min na i bɛ k'a daminɛ o tuma ça ne sert à rien mais quand ça commence à faire mal c'est là que ça commence à être payant o tuma de a b'i nafa sabali bɛ nin niveau de la ka sabali ala yɛrɛ kama ala y'o de fɔ suratul mudaththir kɔnɔ wali rabbika fasbir k'i ka sabali i ma de ye tabaraka wa ta'ala a ye jɔn yamarani nin kosɛbɛ kira muhamadu yɛrɛ alayhi afdalu salatu wasalam kabiri cidenya daminɛ la n taara suratul muzammil kɔnɔ fasbir ala ma yaqulun taara suratul mudaththir kɔnɔ wali rabbika fasbir siɲɛ joli joli kira yɛrɛ de bɛ wele sallallahu alaihi wasallam ka taga sabali ma ne balimakɛw ni balimamusow ni musobaw tɛmɛna uhudu kulu kɛra muso dɔ fana bɛ yen kɛlɛ min ni silamɛw y'a perdu ka da kan u ye kira sɔsɔ dɔw ye kira sɔsɔ sallallahu alaihi wasallam muso kelen bɛ yen o don kelen in na a fa a cɛ a balimakɛ a n'a denkɛ olu de fatura olu de fagara uhudu kɛlɛ la bɛɛ jɔlen k'a makɔnɔ n somɔgɔw nana wa ale kɔni jɔra a somɔgɔw ma na cɛ ma na fa ma na denkɛ ma na balimakɛ ma na fa nana dɔn tuma min na sa k'a fɔ a tiɲɛna ninnu bɛɛ fatura a ye mun ɲininkali kɛ ko yali ala ka ciden fɛn ye ale sɔrɔ wa ala ta ala ka ciden bɛ ko ayi ko fɛn ma sɔrɔ a y'a laɲini fa ɲɛ ka da kira kan de sallallahu alaihi wasallam pour que k'a danganiya sɔrɔ k'a fɔ fɛn ma ala ta ala ka ciden sɔrɔ
le fait que femme kiraba in sura ma fatu ama faganina sallallahu alayhi wa sallam o de muso in apaiser k'a la consoler ka bɔ a fa a cɛ a denkɛ a n'a balimakɛ ka fagali kan uhudu kɛlɛ in na dusukun ka fa mun na Allahu ta'ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallam muso yi k'a kanu ka Allahu ta'ala ka jɛn sɔrɔ ka kɔn i cɛ yɛrɛ ka jɛn ye o b'an lase furu bonda de la sisan nɔ sabu responsabilité dɔ wɛrɛ bɛ sinon ala belebeleba a b'o cadre de kɔnɔ ala kira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ ni an tun bɛ mɔgɔ yamaruya k'a ka sujudu bin a mɔgɔ ɲɔgɔn ye an tun bɛ furumuso de yamaruya k'a ka sujudu bin cɛ ye o b'a yira k'a fɔ vraiment muso yɛrɛ de ka kan k'i gɔli lajigin a cɛ ye n b'aw hakili jigin baabu la bi an tɛ kuma la aw ka droitw kan hali n'an da sera a daw ma an bɛ kuma na aw ka responsabilitéw de kan bi donc a dɔw b'a la i bɛ se ka wuli ka bɔ conférence kɛyɔrɔ in na peut-être en te disant que anw dɔrɔn de accusera bi etc. bi laɲini tɛ accusation ye bi laɲini ye de comme vous mes sœurs mes chères sœurs en islam vous devez assumer vos responsabilités devant Allah Ta'ala an ka baro ye o de ye bi donc i ka dɔn k'a fɔ aw mago bɛ min na aw ka droit ye min ye en réalité kumakan laɲini tɛ o ye mais an b'o don kumakan kelen kɔnɔ ne ni an ka karamɔgɔ dɔ bɛ furusiri caman kɛ ɲɔgɔn fɛ à Montréal Imam Yusuf Fofana de la Guinée furusiri wajulu kɔnɔna la a ka teli ka kumakan dɔ fɔ furu ɲɔgɔnw ɲɛna kosɛbɛ a b'a fɔ yanni i ka miiri i ka droit la i miiri i ka devoir la yanni i ka miiri i ka hakɛ la i miiri hakɛ min b'i kan i miiri e yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye a ko la a dɔw b'a la ni cɛ e y'i ka devoir dɔn e ka devoir tɛ dɔwɛrɛ ye koyi i muso ka droit muso e fana ka devoir o de ye i cɛ ka droit ye n'an ye nin dɔn sisan bɛɛ hamina n'a ka devoir ye o kɔrɔ les droits mutuels les droits de l'autre a bɛɛ lajɛlen bɛna laɲini sɔrɔ yɔrɔnin kelen donc i k'i miiri i ka devoir de la i ka hakɛ tɛ tiɲɛ koyi jamais i ka da fɛn dɔ la n'i ma min sɔrɔ i ka hakɛ la yan wallahi Allahu Ta'ala b'a d'i ma lahara don tu ne perdras jamais ala ye min bila i garisɛgɛ la i ta de don fosi tɛ se k'a bosi i la i ka da o de la donc n'i hakili tora i ka devoir la ala ye mun de wajibiya n kan n t'a fɛ n ka failli o yɔrɔ in na e bɛ se ala ma k'a sɔrɔ e ye ala ka wele jaabi nka ni e kɛra e hami bɛɛ ye de mon droit mon droit mon droit i bɛ laban ka ɲinɛ i ka devoirw kɔ ka taga sɔrɔ ton devoir prime en fait sur ton droit i kan ka o de faamuya i ka responsabilité o bɛ tɛmɛ min kan o de ye Allahu akbar droit min n'a y'a sɔrɔ o ye e yɛrɛ ta ye e ka kan ka min sɔrɔ a la i ka hami ni Allahu Ta'ala batoli o cogo in na furu bonda la i bɛ taga sɔrɔ balimamuso caman bɛ kɛ dɔnbalafili ye furu la cogo di peut-être qu'il y a bɛ hijabu don a cɛsirilen etc. mais je ne sais pas comment ni furu kɔni sera on dirait que furusiri don kɔni n'a ma fɔ ko il faut enterrer la vie de jeunesse yan fɛ ou bien hijabu yɛrɛ bɛ bila k'a fɔ bon furusiri kɔni don ye o ye don kelen dɔrɔn de il faut que n ka masiri cogo dɔ la a kana ye o cogo in na n'i ye hijabu ta Allahu Ta'ala kama i k'a matarafa sa fo ka taga min kɛ ne balimamuso a ka ye o cogo in na n'i donna furu fana kɔnɔna la Allahu akbar a responsabilitéw bɛn de ka i cɛ la dɔn o ye koba de ye ka i cɛ la bato o ye koba de ye ka a ka hakɛw di a ma nin bɛɛ lajɛlen koba de ye ka kɛ i cɛ bilasiralibaga ye ka kɛ i cɛ ladilibaga ye ka kɛ i cɛ lakandalibaga ye ka kɛ i cɛ la encouragelibaga ye muso joli bɛ se k'a fɔ ne cɛ yɛrɛ a tɛ seli yɛrɛ matarafa walima ne cɛ a bɛ tan e ka sabali balimamuso ni balimakɛw bɛ yen i b'a sɔrɔ peut-être fɔlɔ aw furula ɲɔgɔn ma tuma min na aw si kun engagelen tɛ diinɛ la mais ala nana kɛ ne serait-ce que par les médias sociaux etc. ala y'a kɛ dɔ kan dara dɔ kan
Et souvent ni balimamuso de fɔlɔ la ka kanda ne balimamuso e ta ye jihadu ye dɛ ni muso de kandara cɛ kan mais an b'a fɔ cogo di qaddara Allah wa ma sha'a fa'al ala de kiitira ni a ye mais i kana ɲina mun kɔ fɔlɔ ne yɛrɛ tun bɛ tan ne b'a fɛ a ka kanda de ne mago bɛ fɛn min na o tɔgɔ ye de sabali a sabr n mago bɛ mun fana la ne yɛrɛ kan ka dawa kɛ ka taga ma o muso bɛ dawa kɛ ka taga cɛ ma ou bien a t'a kɛ muso kan ka dawa kɛ ka taga furu cɛ ma Allahu akbar e tɔgɔ ko sabali i kan ka sabali ala yɛrɛ jati kama i b'a bilasira a dɔw b'a la kuma caman bɛ fɔ i ma dɔgɔyamanw bɛ se ka k'a la o dɔw bɛ violenter yɛrɛ u ka foyer kɔnɔ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama i fana ka n'i mantu mun kan injustice kan sabali kɔrɔ tɛ ko n ka karisa to yen a ka n faga quoi ayi o tɛ diinɛ ka laɲini ye silamɛya b'an kalan mun na i tɛ mɔgɔ tɔɲɔ wa i tɛ jɛ ni a ye mɔgɔ k'i tɔɲɔ fana mɔgɔ bɛ sabali i tɛ problème bɛɛ régler a kɛyɔrɔ yɛrɛ la i bɛ stratégie développer furuw bɛ siri cogo min na jigiyaw b'a la bɛnkɛw ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ bila ka furu tagama kɛ n'i ye jija caman kɛ kuma la i furucɛ fɛ ko dɔw ma se ka ɲɛnabɔ a kana dan o yɔrɔ la bilen mɔgɔ influence ka sɔrɔ minnu n'a y'a sɔrɔ olu bɛ se ka intervient a ko la n'a sera yɔrɔ dɔ la il faut que mɔgɔw ka sɔrɔ minnu bɛ se ka kuma a ko la o fana ka kɛ sutura kɔnɔna la c'est très important musow bɛ gɛrɛ alimamiw na des fois ka na ni problème ye kɛcogo dɔ b'o la diinɛ la normalement i b'a sɔrɔ muso caman bɛ ustaz dɔ kɔnta a b'a fɔ ne cɛ b'a kɛ tan o tɛ diinɛ ka tagabolo ye i b'a fɔ de imam cɛ ka k'a bɛ cogo di mun ka baara ye nin ye a dɔw b'a la ale b'a miiri a b'a fɔ a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ furucɛ ye mais a bɛ se ka kɛ balimamuso yɛrɛ furucɛ fana ye en d'autres mots i bɛ taga ko fɔ imam ɲɛna ustaz ɲɛna mais ka taga sɔrɔ i y'i yɛrɛ furucɛ sutura fana parce qu'il ne faut pas que alimami ka kɛ misiri la ni mɔgɔw donna dɔrɔn ni problème bɛ nin na muso ni ɲɔgɔn cɛ ni problème bɛ nin na a man kan tɛ ka kɛ o cogo la fo alimami yɛrɛ tellement que a bɛ bɛɛ ka situation dɔn donc f'a bɛ kɛ komi shetane bɛ don a yɛrɛ la ka mɔgɔw juger non n'aw bɛ gɛrɛ karamɔgɔ la i b'a fɔ de ustaz cɛ ka k'a bɛ cogo di mun bɛ nin baara sugu kɛ ka taga furu ɲɔgɔn ma aw ka ɲininkaliw kɛ o kɛcogo la parce que sutura in man satara muslima satarahu Allahu fi dunya wal akhirah ala kiraw de fɔ ko ni mɔgɔ min ye silamɛ dɔ sutura diɲɛ in kɔnɔ ala o taala b'i sutura diɲɛ ani qiyama ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura wa an bɛɛ lajɛlen mago bɛ sutura la ka bɔ ala o taala yɔrɔ la o furu ninnu kɔnɔna ala o taala de ko ten hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna a ko aw furumusow y'aw ka dɔnfiniw de ye wa aw yɛrɛ fana ye aw furumusow ka dɔnfiniw de ye n'i ye dɔnfini lajɛ a laɲini ye mun ye fɔlɔ a b'an sutura fini bɛ mɔgɔ sutura de k'i ka awra sutura o kɔrɔ ko furuɲɔgɔnw cɛ i ye muso ka lawura suturabaga de ye wa hakɛza cɛ yɛrɛ fana i ka kan k'i muso sutura muso bɛ cɛ sutura cɛ bɛ muso sutura dɔnfini a bɛ mɔgɔ tanga ka bɔ mun fana ma les intempéries a kɛra funteniw ni nɛnɛw ye o sosow ni limɔgɔ etc o kɔrɔ ko muso i y'i cɛ kɔlɔsilibaga de ye a kisibaga a tangabaga a b'o cogo la cɛ fana i ye muso suturabaga ni a kɔlɔsilibaga ni a tangabaga de ye i ka dɔnfini ye mun fana ye masiri de don zina qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min arrizq jɔn de ye ala ta'ala ka masiriw haramuya ka ala ta'ala a ka masirifɛnw k'u haramuya a ka jɔnw kan an ka dɔnfini ninnu an ka masiriw de don o kɔrɔ ko cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn ka masiriw de fana ye cɛ ni muso ye kobaw fɛnbaw de ye ɲɔgɔn bolo diinɛ ka laɲini na alakira sallallahu alaihi wasallam ani an ba Aisha radiyallahu anha k'a fɔ u bɛ ko ɲɔgɔn fɛ fo kelen b'a fɔ i ka ji tɔ den dɔ den i ka ji la nin n'a ɲɔgɔnna place bɛ yɔrɔ jumɛn an ka furu la k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ani an ba Aisha sigilen don kɛnɛma a b'a la ka a ka sanbaraw juru siri a yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam
tile ka farin tenda wasilen don an ba Aisha b'a lajɛ a ye sourire kɛ alakira ko ma ko i bɛ yɛlɛla mun na a ko ya Rasulallah i ɲɛda b'a la ka manamana i komi kalo a tile 14 su la alakira yɛlɛla sallallahu alaihi wasallam a ko ya Aisha ko i yɛrɛ ɲɛda bɛ o cogo la tanukan bɔra jɔn fɔlɔ yɔrɔ la nin yɔrɔ in na an ba Aisha radiyallahu anha muso i ka i ladamu ala kama ala de ko ten fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Les femmes vertueuses sont avant tout obéissantes. La obéissance, mon frère, avec tant que c'est par extension l'obéissance à Allah Ta'ala, car aucune obéissance n'est permise lorsqu'il s'agit de désobéir à Allah Ta'ala. Ite la batoli ke na yasro jondo la batoli kono na la ibna Allah Ta'ala soso hali na yasro iche dedo hali na yasro ifa dedo mena boro la muso ikason iche tama Allah Ta'ala be mufana tukuni furuko ina nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah ko aw muso ye aw ka furo de ye fa'tu harthakum ayeta aw ka furo la na jara aw ye chugo minna nimbe fola chewye wa qaddimu li anfusikum aw ka den laben aw ya l'avance ni alaka jan wattaqullah wa aw kasra ala ta'ala nya kuma obese karamogo makafa ncheka nin ko in ka bon kojugu ka fo ka da ye kojugu abe tanto ni na ɲɔgɔnna kumakanw bɛɛ lajɛlen bɛ na normalement cɛw kan ka hakili sɔrɔ o la o cɛ ni muso tɛ kelen ye ko bɛɛ kan ka kɛ hakilimaya de ye c'est-à-dire que furu la kuma caman bɛ yen ka fɔ cɛw ɲɛna dɛ mais o t'an ka baabu de ye bi o t'an ka baabu de ye bi ne tɛ ko bɛɛ ye hakilimaya de ye ko alakira sallallahu alaihi wa sallam a donna so kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɛ ka su kɛ nafila seli la a ye jɛn de ɲini an ba Aisha fɛ Allahu akbar k'a fɔ Aisha i ka hakɛ bɛ n kan dɛ nka bi kɔni n b'a fɛ ni n ma kan fɛrɛ Allahu akbar subhanallah yali cɛw bɛ yen minnu bɛ nin jɛn ɲini u furumusow fɛ wa anw ka sociétéw kɔnɔ yali cɛw bɛ yen minnu b'a fɔ n muso a banalen dɔ bi walima a sɛgɛnnen dɔ bi a dɔw b'a la nege dɔ bɛ na mais n bɛna n ma da ala yɛrɛ jati kama yali cɛw bɛ miiri nin cogo la wa baasi tɛ ni cɛ ma miiri ten a nana e ma e ka réponse kan ka kɛ mun ye sisan nɔ yali i bɛ couverture da i kunkolo kan k'i jɛngɛ wa alhamdulillah i ka réaction c'est toujours très important ta façon de réagir mais an bɛ min fɔ da'iman abada an kana ɲina jamais k'a fɔ furu la ne n cɛ dɔrɔn tɛ i ka fɛn sabanan dɔ fara kan toujours a bɛ fɔ o de ma ko ala kana ɲina k'a fɔ n tɛ furu la furu yɛrɛ dɔrɔn kama koyi n tɛ furu la dɔrɔn ka n diya n tɛ furu la dɔrɔn pour mon épanouissement n tɛ furu la dɔrɔn pour ma tranquillité d'esprit avant tout al-ibada n bɛ bato de la n'oubliez jamais cela a dɔw b'a la ala kama wallahi i bɛ se ka effort caman kɛ ala kama i bɛ se ka muɲu caman kɛ ala kama i bɛ se k'i gɔli jigi ko caman na i bɛ hakɛ dɔ di ale ma wa i b'i ka sara sɔrɔ ala ta'ala yɔrɔ la n'oubliez jamais cela n'oubliez jamais cela aw ka furu kɔnɔna la ne baw ani n balimamusow n'a fɔra furu an bɛ se ka fɛn caman fɔ halisa cɛ ni muso ka ko la furu bɛ taga se yɔrɔ dɔ fana ma o de ye den sɔrɔ ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau aw bɛɛ lajɛlen ye sagagɛnnaw de ye saga ni misi ni ba minnu bɛ aw bolo vous en êtes responsable devant Allah ta'ala muso jɔyɔrɔ ka bon éducation na kosɛbɛ dans la structure de la famille normalement à la base silamɛya ye cɛ de kɛ kɛnɛmafɛn ye on ne se racontera pas des histoires silamɛya ma muso bali ka bɔ dɛ mais silamɛya ye cɛ de kɛ kɛnɛmamɔgɔ ye silamɛya ye cɛ de kɛ employé yɛrɛ ye silamɛya ye cɛ de kɛ muso yɛrɛ ka baarakɛla ye n'ale bɛ bɔ a ka kan ka sutura mais ni e cɛ bɛ bɔ a dɔw b'a la hali ni fini bɛ k'a daminɛ i bara la ka se i kunberekuru ma i bɛ sariya kɔnɔ
parce que e de kan ka bɔ ka baarabaw kɛ kɛnɛma ka taga jihadu kɛlɛ ninnu na silamɛya y'a wajibiya cɛ de kan ka taga faridaw seli misiri la silamɛya y'a wajibiya cɛ de kan ni misaliw caman bɛ yen ka kɛ denbaya yɛrɛ ka premier responsable ye cela incombe à l'homme. Allahu Ta'ala ka diinɛ kɔnɔ o dira mɔgɔ min fɔlɔ ma o de ye cɛ ye. Ni denw sɔrɔla furu in kɔnɔ k'a fɔ musow aw de bɛ so ninnu kɔnɔ a k'aw jija aw ka den ninnu ladon kosɛbɛ. Silamɛya ye den marali daminɛ kabiri i bɛ jɛ ni mɔgɔ min ka furu ye fɔlɔ. Kabiri i bɛ jɛ ni mɔgɔ min ka furu ye. Furu yɛrɛ ma siri fɔlɔ i y'i denw lamarali daminɛ ka ban. N'a sera kafo ɲɔgɔnna ma ka kɔn o ka tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kira ye duwawu di an ma alayhi afdalu salatu wasalam k'a ɲini Alahu Ta'ala fɛ ni Ala ye an sɔn den na ka bɔ nin kafo in kɔnɔ seitanɛ kana impact sɔrɔ a kan. An ba Mariyama a ba radiyallahu anha den min n'a y'a sɔrɔ a tun b'a kɔnɔ ka kɔnɔ yɛrɛ to a la a ye den in halasiya Ala yɛrɛ jate kama. Inni nazartu laka ma fi batoni muharrara. Ka ŋaniya ɲuman ta ka se kabiri i ka kɔnɔ. Ça veut dire kabiri i ma furu yɛrɛ kɛ i haminen don n'i ka den ye. Ni o muso sugu donna furu kɔnɔ ka denw sɔrɔ a bɛ éducation négliger cogo di? A b'a denw ka mara négliger cogo di? Ni cɛw bɛ kɛnɛma ko caman bɛ kɛ aw baw de ɲɛna so kɔnɔ a k'aw jija aw kana aw ɲɛ tugu kojugu kan. Walima ka denmisɛnninw la encourager kojugu la ko parce que aw fa tɛ yan aw kana sɔn o ma. N'i y'o kɛ i tɛ ka fa trahir dɛ i bɛ k'i denw yɛrɛ de trahir. Donc aw jɔyɔrɔ ka bon aw denw ka éducation la kojugu. Aw ka duwawu kɛ u ye. Ibadur Rahman hinɛmasa ka jɔnw Alahu Ta'ala kumana an ye u kan kuranɛ kɔnɔna la. A nana laban ni mun ye o de ye duwawu ye. Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. K'u b'a fɔ u ka duwawu la an tigi Ala an ka denbaya ni an ka bɔnsɔnw i k'u kɛ anw ye nisɔndiyafɛn de ye. Fais en sorte que n'an y'u ye an ka nisɔndiya de. Fɛn jugu tɛ mumini nisɔndiya o. Fɛn marabali o tɛ mumini nisɔndiya. Filankafo o tɛ mumini nisɔndiya. Den min tɛ sɔn somɔgɔw ta ma a tɛ mumini nisɔndiya. Waja'alna lil muttaqina i kan kɛ Ala ɲɛsiranɲɛjɔnw de a laɲini une famille pieuse de nin yɔrɔ in na. K'a fɔ n bɛ fɛ n muso ni n denw ou bien ni muso de b'a duwawu kɛ n cɛ ni n denw olu de ka kɛ Ala ɲɛsiranɲɛjɔnw n ka kɛ olu ɲɛma ye imama. Nin de ye laɲini ye ka denw ka i jija u lamɛn k'a dɔn k'a fɔ la guidance incombe à Alahu Ta'ala Ala de bɛ mɔgɔ kanda mais i bɛ duwawu kɛ k'i ka effort bɛɛ lajɛlen appuyer. Dans la vie professionnelle an bɛ baro ban ni o yɔrɔ ye. Aw ye kalanw kɛ kalanjanw kɛ etc. Peut-être que sur le marché de l'emploi même discrimination caman bɛ yen ka taga musow ma. Les femmes doivent se battre hein. Pour la réforme de la société musow kan ka wuli k'u jɔ fɛn dɔw la. Hali furu yɛrɛ kɔnɔna fɛn dɔw la n y'a fɔ a ɲɛna kuma daminɛ la aw kan ka wuli k'aw jɔ fɛn dɔw la pour que aw denw taw de ka ɲɛ. C'est très important ce que j'ai. Moi j'y crois profondément wallahi. Aw kan ka wuli k'aw jɔ fɛn dɔw la pas pour vous-même mais pour l'avenir des enfants. C'est-à-dire que le musulman a le vrai concept du projet à long terme quoi. An filɛ nin yan nɔ an bɛ mun yɛrɛ ɲini na imam kumana ka sanna ko aljanna. Aljanna bɛ yɔrɔ jumɛn? Ka diɲɛnatigɛ in tɛmɛ i ka san damadɔ ka tila ka don kaburu kɔnɔ ka dɔ kɛ barzaku la ka tila ka wuli ka san 50,000 kɛ lahara don e bɛ aljinɛ de ɲini nin bɛɛ kɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ se o la wallahi des petits projets diɲɛ in kɔnɔ à long terme i man kan ka dɛsɛ o la i ka kan ka se ka ko dɔ kɛ bi pour que peut-être i ka a nafa ye dans 10, 15 ou 20 ans parce que le musulman a vraiment le vrai concept d'un projet à long terme. N'a y'a sɔrɔ i bɛ aljanna ɲini na san 50,000 kɔ i ka kan ka se ka ko dɔ daminɛ bi i bɛ min tɔnɔ sɔrɔ sini. Aw ka wuli k'aw jɔ aw denw ka ko la o cogo la. Aw kana sɔn discrimination dɔw ka kɛ aw la. Il y a des choses qu'il faut dénoncer. Aw kana jɛ ni injustice dɔw ye. S'il faut avoir recours à la justice, il faut le faire. Si vous êtes victime de certaines formes d'injustice, a bɛ wuli k'aw jɛ ni o ye. S'il faut aller frapper à la porte de la loi, il faut le faire.
a bɛɛ tɛ kɛ parce que dans nos sociétés africaines ko bɛɛ masirilen don ni musala ye quoi o tɛ silamɛya ka taga bɔ ye dɛ yafa bɛ yen dɛ mais ka ko bɛɛ sigi nkalon ni musala fu kan o tɛ silamɛya ye ka tɔɲɔlikɛlaw encourager u ka tɔɲɔ la o tɛ silamɛya ye o tɛ silamɛya ye dɛ ka jɛn n'a ye ka tɔɲɔ nkalon kan o tɛ silamɛya ye a bɔra i cɛ yɔrɔ la peu importe a bɔra mɔgɔ min yɔrɔ la mais kɛcogo bɛ kow la wajadilhum billati hiya ahsan aw bɛ wele ka na ɲumanya ma de la meilleure des façons c'est très important an bɛ baro in bannen mun ye o de ye le travail associatif même aw bɛ baara min na muso danbe ni AFES ni association wɛrɛw la an y'a fɔ o don mais an bɛ segin a kan bi aw k'aw jija kira y'a fɔ de sɔsɔ ihris ala ma yanfa'uka i b'i cɛsiri ko de la ko min b'i nafa n'aw donna fɛn o fɛn na aw kelen o kelen il faut faire la différence kana don fosi la gansan tɛ moi ne b'a la ten tɔ dɔrɔn kɛra cogo dɔ bon je ne sais pas an kɔni kun bɛ yen non il faut savoir ce qui s'est passé pourquoi j'étais là-bas qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'ils ont dit an ye laɲini jumɛn ta à partir de ces résolutions là qu'est-ce que moi je vais faire mɔgɔ min b'a yɛrɛ fɛ quelqu'un qui a l'amour propre a bɛ ko ye ten tɔ de c'est quelqu'un qui sait que le temps est très très précieux. Les pays occidentaux ont dit que le temps, time is money, le temps c'est de l'argent. Nous les musulmans nous dirons que le temps c'est la vie. Pas l'argent, ça c'est une vision capitaliste. Le temps qui t'est alloué là, au de yika vie quoi. Chinya joli joli alabe kale wakati la Qur'an kono. De différentes façons, wal asr, wal shams, wal qamar, wal layl, wal nahar. Chinya joli Qur'an kono. Allah Ta'ala be kale wakati la pour que yika mire là, le temps est très très précieux. On perd beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. En Djombe anno kafo ala dongo do pour revenir au hadith du prophète sallam kafo ala dongo do et tu sais que Qur'an aya kelen doron durushi par jour ma fongo fla ma fongo saba ma fongo nani ma fo suran kele ma fo hizbu kele si tu décides kafo regarde est-ce que ne de desera fo ne tu sais que aya kelen durushi ala dongo do pourtant si je parviens à le faire k'a fɔ san don hakɛ ye tile 260 ye o kɔrɔ ko ne bɛ taa san kelen sɔrɔ tuma min na j'ai mémorisé 260 versets du Coran n'an y'a lajɛ an bɛ se ka dɔnkili minnu durusi récitation durusilen b'an kun na kabiri an ka primaire la an bɛ an kunkolo falen fɛn joli joli de la i bɛ jeunesse lajɛ sisan on peut te dire nin balontan na ye a ka sara ye nin de y'a sɔrɔ la dɛ subhanallah an kunkolo falen do des choses qui ne nous profitent en rien ihris ala ma yanfa kira de côté i cɛsiri ko de la fɛn min b'i nafa vraiment tous les jours et fait la différence i mana don ko o ko la wallahi aw ka famille sigilen do aw kan ne baw n balimamuso on le sait muso jɔyɔrɔ ka bon famille kɔnɔ kosɛbɛ wa cɛw yɛrɛ fana b'a dɔn nka yɛrɛ bonya caman bɛ ala ka an faw ni an balimakɛw na an dɔgɔkɛw bɔ yɛrɛ bonya la yɛrɛ bonya caman de bɛ yen cɛw ka kan k'a dɔn k'a fɔ furu ninnu ka kan ka ɲɛ de ni muso an ka kan ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ de ka don alijanna kɔnɔ jannatu adn yadkhulunaha k'u bɛ don alijanna min kɔnɔ wa man salaha min abaihim avec ceux qui se sont réformés parmi leurs parents n tɛ fɛ ka don k'a fɔ n fa tatɔ filɛ jahanama kɔnɔ ka don alijinɛ kɔnɔ n ba tatɔ filɛ jahanama kɔnɔ o la Alahu Taala ko wa man salaha min abaihim a danna o ma wa nɔ wa azwajihim an'u furuɲɔgɔnw n'i kɛra cɛ i bɛ fɛ i ni furumuso ka don n'i kɛra muso i bɛ fɛ i ni furuɲɔgɔn ka don e ka alakira ni an ba Aisha lajɛ kɛ u tun bɛ discuter ale mun kan ne b'a kanu ni ne sara i ɲɛ e de ka ne ko ne b'a kanu ni ne sara i ɲɛ e de ka ne kanu i ka je ne sais pas kan ko kan kasange olu ka complicité taara se fo au niveau là ça veut dire que olu diɲɛ yɛrɛ dilan ka ban maintenant hali n'u sara u ka ɲɔgɔn salen u bɛ k'o de dilan san kira ni an ba Aisha radiallahu anha subhanallah ça veut dire que cɛw ka kan ka kira ye misali ye
et puis musow kan ka an ba Aisha ye radiyallahu anha misali ye ni cɛw dɛsɛra o la aw kana dɛsɛ o la ni musow dɛsɛra o la aw cɛw aw fana kana dɛsɛ o la parce que an bɛɛ bɛ fɛ ka Alahu Taala ka jɛn de sɔrɔ donc aya an b'a laban ni mun ya ko wa zurriyatihim ko ani den minnu fana bɔra u la u bɛ fɛ ka dɔn u n'u faw an'u baw an'u furuɲɔgɔnw ani den minnu bɔra u la wal malaikatu yadkhuluna alayhim ko mɛlɛkɛw bɛ don aljanna den ninnu kan min kulli bab aljanna da bɛɛ lajɛlen fɛ salamun alaykum ko kisi bɛ aw ye bima sabartum ka da k'aw sabalira Ala ye nin bɛɛ sigi mun kan a sobre la patience an tɛ sabali kɔrɔ dɔn dɔnnibagaw ko sabali ye sugu saba ye ka sabali ka Ala bato bato bɛ kɛ ni sabali de n'i ma sabali i tɛ se ka seliji ta n'i ma sabali i tɛ se ka seli n'i ka seliji tiɲɛna dɔnnibagaw y'a yira k'a fɔ ka seliji yɛrɛ garder c'est une très grande preuve de foi peut-être qu'an b'o ye fɛn fitinin ye ni e ka seliji tiɲɛna sisan jɔn de b'a dɔn k'i ka seliji tiɲɛna mɔgɔ si t'a dɔn ka taga seliji kuraya la c'est une très grande preuve de foi n dalen don ko dɔ de la je sais que n bɛna seli min kɛ ni n b'a fɛ a ka minɛ fo n ka taga seliji in kuraya de sabali min filɛ nin ye an mago b'a la ka Ala bato ka sabali ka Ala kota ye k'a to yen ani ka sabali lajarabili kɔnɔna la silamɛya k'a la ɲinɛ n'a fɔra k'i ka sabali lajarabili kɔnɔna la o kɔrɔ tɛ ko n sigilen ka n bolo croiser ko n sabalilen don silamɛya k'a la ɲinɛ baara ɲuman de bɛ kɛ makɔnɔli kɔnɔna la n bɛ ka résultat makɔnɔ ka bɔ Ala yɔrɔ la nka n muɲulen don mun kan dimi min na y'a sɔrɔ a bɛ n kan wa n bɛ ka baaraw kɛ fana pour que ka solution sɔrɔ a la donc ka sabali ka Ala bato ka sabali ka Ala kota ye k'a to yen ka tila ka sabali lajarabili kɔnɔna la hada wa sallallahumma wa sallama wa baraka ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in